अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबी सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट। आज आईनी और सियासी और दीगर इश्यूज जो हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट मौजूद हैं मुसव्वर अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, एक अहम तरीन इशू होने जा रहा है आइंदा सोमवार से फुल कोर्ट जो मखसूस नशस्तों के हवाले से है। पेशावर हाई कोर्ट पहले ही इस हवाले से फैसला जो है हुकूमत के हक़ में और PTI के ख़िलाफ़ दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट 2 समातें कर चुका है, तीसरी समात होने जा रही है। कैसे देखते हैं, कुछ हल निकलता देखने में आ रहा है आपको इसमें? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें जी, सबसे पहले बात यह है कि ये अभी जो मामला रिज़र्व सीट्सों वाला है, PTI सबसे पहले गई थी इलेक्शन कमीशन में और इलेक्शन कमीशन ने उसके अगेंस्ट फैसला देते हुए कहा कि क्योंकि आपने एज ए पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ा और जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपने इल्हाक किया है उन्होंने अपने इलेक्शन से पहले खुद आके स्टेटमेंट जमा कराई है कि हमें रिजर्व सीट्स नहीं चाहिए, तो लिहाजा ये आपकी नहीं बनती हैं। और उसके अगेंस्ट वो गए थे पेशावर हाई कोर्ट में अपील में कि भाई ये जो हमारे साथ ज्यादती हुई है हमें हमारी रिजर्व सीट दी जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने भी जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसको बहाल रखा और PTI को वहाँ से कोई फेवर ना मिली। उसके बाद ये आ गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब ये मामला चूँकि पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि ऐसी सिचुएशन जो है ना वो फर्स्ट टाइम जो है वो पैदा हुई है, जिसके बाद ये एक जो हमारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके अंदर उसके तहत जो है ना अब इसको देखा जा रहा है। पहले ये सुना गया, फिर इसके लिए जो है फुल बेंच की जो है वो गुजारिश की गई और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया ही इसी मामले के लिए गया था कि ऐसे इश्यूज जिनका माजी में कभी कोई जो है ना वजूद ना हो, कोई नया एक ऐसा इशू है कि उसके ऊपर कानून साजी की जाए या वो क्या कहती है। इसके ऊपर 2 तरीकाकार है। एक तरीकाकार ये था कि या तो कोई बाकायदा आइन साज असम्बली इसके ऊपर कोई बिल पास करती है कि अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी तो क्या होगा, या कोर्ट के पास इसका इख्तियार है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कि वो इसको देखे। अब चूंकि फुल बेंच बन चुका है, अगर एथिकली देखा जाए तो चूंकि PTI ने एज ए पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ा और जिस पार्टी के साथ उन्होंने इलाहाक किया है उस पार्टी का जो हेड है उसने भी अपनी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ा। जो सुन्नी ताद कौंसिल के जो हेड है उन्होंने भी अपनी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ा और इलेक्शन से पहले आकर उन्होंने खुद सबमिशन दी है इलेक्शन कमीशन के अंदर कि हमें रिजर्व सीटें रिक्वायर्ड नहीं हैं। अब ये ऐसे ही है, अगर आप इस तरह करना शुरू हो जाएंगे कि जी हमें इलेक्शन से पहले एक अमल होता है कि आपके पहले कागजात नामजदगी जमा होते हैं, उसके बाद आपका स्क्रूटनी का अमल होता है, उसके बाद आपके एतराज़ात का अमल होता है और उसके बाद फाइनल हो जाता है। आप इससे पहले आपने जो भी आपकी लवाजमात होते हैं वो आपको पूरे करने होते हैं, इवन के रिजर्व सीट्स के हवाले से भी आपको पूरे करने होते हैं। जब एक दफ़ा आप जाके किसी भी ट्रिब्यूनल के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर खुद अपनी स्टेटमेंट एज ए पार्टी केसेस जमा कि मतलब हमें नॉट रिक्वायर्ड है और बाद में आप कहेंगे जी हमें रिक्वायर्ड है, तो ये वैसे आइनी और एथिकली बनती नहीं है कि इनको सीटें आइनी क्या गया हूँ एथिकली बनती नहीं है। चूँकि आप आइन आगे बनेगा तो क्या होता है वो अब आप देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब इसके ऊपर बहस जारी है, जजेस के दरमियान भी इख्तिलाफात पाए जाते हैं। वही मैं पूछना चाह रहा था कि तो यह है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, मगर देखा गया है एक तरफ PTI ने ये जो समात हो रही है मखसूस नशिस्तों के हवाले से वेलकम की थी कि होना चाहिए काफ़ी चीज़ें, मगर साथ ही साथ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर अदम एतमाद किया गया था और मुतालबा किया गया था कि वो अपने आप को इस बेंच से अलहदा कर दें। और साथ ही साथ ये देखने में भी आया था कि इख्तलाफात कह नहीं सकते या जैसे भी है डिवाइड नज़र आ रहा था जो रिमार्क से लगता है। फैसला जो भी आता है हम उसके ऊपर अभी बात नहीं करना चाहिए हमें, मगर देखते नहीं कुछ तकसीम भी है और काजी फाइज ईसा का बेंच से जुदा ना होना, इसको कैसे देखते हैं? देखें, PTI ने काजी फाइज ईसा साहब की जो बात है ना कि उनके ऊपर एतराज़ात किए, ये एतराज़ात ऐसे ही हैं जैसे गली मोहल्ले में बैठ के आप कोई बातें डिस्कस करें, प्रॉपर फोरम के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं आई। सोशल मीडिया की हद तक अगर आप बैठ के एतराज़ात करें, अगर किसी भी जज पे आपको अदम एतमाद है तो उसका भी कानून और आइन के अंदर तरीकाकार मौजूद है जो कि PTI ने अभी तक अडॉप्ट नहीं किया। किसी जगह पर भी क्या कोई ऐसी चीज़ आई है ब्रिटेन या किसी लीगल फोरम के ऊपर कि PTI वाले आके वहाँ पे ये बात करें कि जी आप इस बेंच से अलग हो जाए, ऐसा नहीं है। बयानबाजी की हद तक ज़रूर है, बयानबाजी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो करती रहती है और ये उसका राइट भी है, बयानबाजी वो ज़रूर कर रहे हैं, एक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक बात है इख्तिलाफात की, जजेस के अंदर भी रिमार्क से भी इन चीज़ों को सामने आया, लेकिन मुझे ये लगता है कि कोई खातर खा PTI को शायद यहाँ से फ़ायदा हासिल नहीं होगा, ये मेरी राय है। भाई साहब, आपको याद होगा प्रेसिडेंट मुशर्रफ का दौर था,
پھر پیپلز پارٹی کا دور بھی آپ کو یاد ہوگا, اس کے بعد بھی ایک دو ادوار گزرے ہیں. MQM کی پارٹی آپ نے نام لازمی سنا ہوگا. جی بالکل. ایک وقت میں روش تھی ان کی کہ میں نہ مانوں, کچھ نہ کچھ چھوٹی ہے کہ فلانے نے یہ کہہ دیا چلے جی بوریا بستر لپیٹا اور گئے. آپ کو نظر نہیں آ رہا اس وقت, دیکھ سکتے ہوں گے پیپلز پارٹی کا وہی رویہ وہی روش ہے, اور کافی چیزیں آئینی ادارے اپنے پاس رکھ کر بھی اس وقت وہ ہر وقت ایک اینگری موڈ میں ہی نظر آتی ہے. اب وفاقی حکومت ظاہر نون لیگ ہے, بظاہر تو یہ اتحاد میں شامل ہیں پیپلز پارٹی, مگر پھر بھی وہ ناراض ہی نظر آتے ہیں, رسے ہوئے ہوتے ہیں ہر وقت. تو اب نون لیگ ان کے ترلے کر رہی ہے بجٹ پاس کروانے میں, اور کیا لگتا ہے کہ وہ راضی ہو گئے ہیں؟ کل کی ملاقات جو ہوئی ہے بلاول صاحب کی وزیر اعظم سے, اور اگر راضی ہو گئے ہیں تو کیا پھر وہ وفاقی حکومت میں بھی شامل ہوں گے؟ دیکھیں, جہاں تک وفاقی حکومت میں شامل ہونے والی بات ہے, وہ تو انہوں نے پہلے کلیئر سٹانس دے دیا تھا کہ ہم کسی کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. شاید بعد میں دوبارہ بن جائیں, کیونکہ پولیٹیکل ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, وہ تبدیل ہو جاتی ہے, وہ کوئی قرآن اور حدیث اس کو نہیں سمجھا جا سکتا. وقت کے ساتھ اور حالات کے تناظر کے اندر جو ہے نا یہ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. جب پہلے وہ گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے لاک کیا تھا تو انہوں نے کلیئر کٹ یہ کہا تھا کہ ہم گورنمنٹ کی کیبنٹ کے اندر شامل نہیں ہوں گے, جو سیٹیں انہوں نے کرنی تھی بندر بانٹ وہ انہوں نے آپس میں کر لی. اچھا, ایک بڑا سینسٹیو ایشو اس وقت ہے, اور واقعی پورے ملک کا ہے, مگر بالخصوص خیبر پختونخوا میں اس وقت لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. ظاہر ہے میرا تعلق بھی وہاں سے ہے, اور لوگ ہم میڈیا میں سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں 22 گھنٹے 24 گھنٹے 18 گھنٹے, یہ تو بہت معمولی سی بات ہے. اور اس کے اوپر جو سیاست ہو رہی ہے, KP کے جو وزیر اعلیٰ ہیں, PTI سے تعلق ہے ان کا, سنی اتحاد کونسل سے, اور وہ جا کے کبھی بٹن گریڈ کا اوپر کرتے ہیں کبھی نیچے کرتے ہیں. MPs بھی جا کے ایسے کر رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر پیدا ہو گئی ہے, وفاق اور صوبہ پھر آمنے سامنے ہے, اور اس تمام تر صورتحال میں گورنر راج کی باتیں بھی سننے کو مل رہی ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ معاملہ؟ اگر بجلی وہاں پر پیدا ہوتی ہے تو انہیں ملنی چاہیے, لوڈ شیڈنگ کی وجوہات کیا ہیں, اور سیاست کا جو ہو رہی ہے, سیاست کی تک بن رہی ہے, اور ان حالات کو کہاں پر جا کے رکتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں اس پورے سینیریو کے اندر آپ کو یہ بات بڑی کلیئر کروں گا کہ وفاق اور صوبے کے اندر ایک کشمکش کی بہت بری سچویشن پیدا ہو چکی ہے, اور اس کی صرف مین وجہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ KP کے ہیں, اور کوئی نہیں ہے. میں اس وقت جو حالات دیکھ رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ KP کے صاحب جو بڑھ کے مار رہے ہیں, وہ اپنے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے بہت بڑا کوئی نقصان کر بیٹھیں گے. کوئی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ کو ایک معاملہ فہم ہو کر اپنے صوبے کی عوام کے لیے سوچنا چاہیے, بہتر پالیسیز لانی چاہیے, ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے, تاکہ عوام کی ایسے نئے پروجیکٹس کو لانا چاہیے اور مسائل کا حل نکالنا چاہیے. اگر آپ صرف اس وقت یہ نعرہ لگائیں گے کہ جی ہمیں وفاق کچھ نہیں کرنے دے رہا, ہم یہ نہیں کر رہے, تو ایسا آپ کا کام چلے گا نہیں. بڑھ کے مارنے سے کام نہیں چلتا. ایک تھانے دار اٹھ کے اگر بڑھ کے مارنا شروع کر دے کہ میں IG کو دفتر سے نکال دوں گا, تو یہ پاسبل نہیں ہے, وہ نہیں نکال سکتا. ٹھیک, عوام اس کو کے لیے جو ہے نا وہ جذباتی ہو کے نعرے تو لگا لے گی, لیکن وہ اپنا نقصان کر بیٹھے گی. اس وقت جو وفاق کو میری گزارش ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا جو ہے نا اس پہ نظر ثانی کریں. اس کشمکش کے اندر وہ ان کو فلاپ کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ جناب کسی طریقے سے ان کو جو ہے وہ فلاپ کر دیا جائے, ان کو وہ جو ان کی رائلٹیز ہیں, ان کے حقوق ہیں. یہ ایک عجیب سی کشمکش کی صورتحال جو ہے نا دونوں وفاق اور صوبے کے درمیان پیدا ہو گئی ہے, جس کے اندر صرف اور صرف پیس غریب رہا ہے, عوام پیس رہی ہے, جو غریب کا بچہ ہے وہ پیس رہا ہے, اور سیاستدان اپنی جو ہے نا وہ پوائنٹ سکورنگ کے چکر کے اندر لگے ہوئے ہیں. وفاق کی پوری کوشش اس وقت یہ ہے کہ صوبہ ناکام ہو جائے, اور ہم کسی طریقے سے ان کو جو ہے وہ ثابت کر سکیں کہ یہ بالکل ناکام ترین گورنمنٹ اور یہ ناکام ترین لوگ ہیں. اور اس کے برعکس PTI کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, وہ اس معاملے کو سمجھنے کے بجائے الٹا بڑھ کے مارنے پہ جو ہے نا وہ ترجیح دے رہے ہیں. میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں فلاں کر دوں گا, میں ایسا کر دوں گا. دیکھیں, یہ آپ کسی چوک چوراہے پر نہیں بیٹھے ہوئے جو آپ تڑیاں لگا رہے ہیں. آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, آپ کو ایسے انداز میں گفتگو کرنی چاہیے, اور معاملہ فہم ہونا چاہیے, اور آپ مسائل کا حل نکالیں. اور یہ جو بجلی کے مسائل ہیں, وفاق کی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں اور اس کے حل نکالیں, نہ کہ آپ اپنے لیے مسائل بنائیں, اپنی گورنمنٹ کے لیے مسائل بنائیں. آپ آلریڈی زیر تاب ہیں, اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہاں کہیں گورنر راج لگ گیا تو آپ کے لیے بہت برا ہو جائے گا. بجٹ میں جو
इतना भारी भरकम टैक्स लगाया गया है और वो भी सैलरीड क्लास के ऊपर, तनख्वाहदार तबके के ऊपर, और उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। और पीपल्स पार्टी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, वो था सरकारी मुलाजिमीन, हमेशा रिलीफ देते रहे हैं। अगर अब राज़ी हो गई है पीपल्स पार्टी, वोट देगी उसके पास करने में बजट, तो क्या उनके नैरेटिव को इससे नुकसान पहुंचेगा या नहीं? और क्या पीपल्स पार्टी के ऊपर भी नून लीग के साथ तनकीद होगी? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो अपने दामन बचा के पीछे हट गई थी कि सब कुछ किया है तो नून लीग ने किया, और अब साथ देती है, तो क्या पीपल्स पार्टी के ऊपर भी तनकीद होगी, मुश्किलात में पड़ सकती है आने वाले दिनों में? मेरा नहीं ख्याल। देखिए, पीपल्स पार्टी की जो बेस है ना वो सिंध है। सिंध में अभी भुट्टो जो है ना 2 दहाइयाँ और भी जिंदा रहेगा, और उनका जो सिक्काराम वहाँ पे चलेगा, हर घर से निकलेगा जी। और दूसरी बात ये है कि जरदारी साहब एक मंजे हुए सियासतदान है, और वो हर दफ़ा ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हिकमत अमली होती है कि जिससे वो बार बार जो है ना वो अपना सूबा ले जाते हैं, और वो आने वाले वक्तों में भी बेहतर पॉलिसी, वो जिस टैक्टिस पे खेल रहे हैं वो मसाइल का शिकार होते नज़र नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया मुस्तफर अब्बासी साहब ने सियासी और जो आइनी नुकात के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू की है। और उनका यह कहना था कि अब भी सिंध में भुट्टो ज़िंदा है और उसी की सियासत वहाँ से वो खा रहा है और उसी की सियासत को आगे लेके जाएंगे, तो उन्हें इस बजट के पास होने में जो वो तावन करेंगे उससे उनका कोई नुकसान नहीं है। आज़ाद कास्ट से हमें इजाज़त दें। आज़ाद सियासत हमारी यूट्यूब चैनल है, उससे सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। नवीद सिद्दीकी को इजाज़त दें। वस्सलाम।